बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा करता हूँ उस रब्बे कदीर के नाम से जो दिलों के भेद बाखूबी जानता है। देखती आंखों, सुनते कानों और मुस्कुराते लबों को इफ्तिखार अहमद अंसारी का मोहब्बत भरा प्यार भरा सलाम कबूल हो। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम देखने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन तमाम देखने वालों का शुक्रिया तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं, कमेंट करते हैं। उन तमाम दोस्तों का दिल की अता गहराइयों से एक दफ़ा और शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आप लोगों का बेहद मशकूर हूँ, बेहद मशकूर हूँ इस मोहब्बत का, इस प्यार का। और नए आने वालों से कहता हूँ प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हो सके तो मेरी वीडियो के मुतालिक कमेंट में आकर अपनी राय का इजहार भी किया करें। आपको ये वीडियो कैसे लगी, अगर इस वीडियो में कोई खामी हो, कोई कमी नज़र आए आपको, तो आप उसके मुतालिक भी मुझसे कह सकते हैं, ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियो में, अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो खामियों को, अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकूं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो में अगर कोई गलती कोताही हो तो उसकी निशानदही करें, ये आपका फ़र्ज़ है, ये आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी है जो आपको अपनी ज़िम्मेदारी निभानी है। अगर मेरी वीडियो के अंदर कोई गलती हो, कुछ कोताही हो, तो इस अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अब मैं चलता हूँ अपने मौजू की कुछ मुख्तसर बातें आपको पहले बताऊँ कि कराची में इस वक्त मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात हो रहे हैं। कुछ आपको इस हवाले से भी कुछ बताना चाहता हूँ और MQM की जो मौजूदा क़यादत है, MQM पाकिस्तान की, उससे भी एक अपील करने जा रहा हूँ, क्योंकि जो इम्तिहानात के दौरान औरंगी टाउन के एक स्कूल के अंदर जो साबिक MPA सदाकत हुसैन साहब ने किया है, उसके ऊपर भी रोशनी डालनी पड़ेगी और MQM की क़यादत को इससे आगाह करना पड़ेगा और MQM की क़यादत को बताना पड़ेगा और MQM की क़यादत को ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि उसके साबिक MPA औरंगी टाउन सदाकत हुसैन के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, MQM के आइन के मुताबिक, जो MQM का रूल है उसके मुताबिक, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया है, तो उसके ऊपर वजाहत करना ज़रूरी है और MQM की क़यादत को इस बारे में तमाम तर जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं, MQM के ख़िलाफ़ जो बातें हो रही है, उससे MQM की क़यादत को आगाह करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान के और सूबाए सिंध के साबिक वज़ीर मज़हबी उमूर और एक एंकर पर्सन, एक होस्ट, जिन्होंने आलिमुल लाइन के नाम से प्रोग्राम का आगाज़ किया, जिन्होंने जियो पर सबसे पहले आलिमुल लाइन का आगाज़ किया, उसके बाद कई ऐसे प्रोग्राम किए जिसने दुनिया भर में मकबूलियत हासिल की, जिसने रमज़ान ट्रांसलेट का आगाज़ किया, जिसने आलिमुल लाइन का आगाज़ किया, जिसने जियो पर सबसे पहले खबरें पढ़नी शुरू की, वो शख्स डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम, जो आज हमें नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनकी सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। उन्होंने जिन वजूहात के ऊपर खुदकुशी की, वो तमाम तर, और जो इसका मेन किरदार है और जो इसमें मुलव्विस है और जिसकी वजह से ये वीडियो वायरल हुई और उन्होंने खुदकुशी की, यासिर सामी, जो एक यूट्यूबर है, उसके मुतालिक भी बात करेंगे। और ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए और ऐसे लोगों की नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जो होनी चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये तो एक पैगाम है। अब मैं चलता हूँ अपने मौजू की गहराई के अंदर और आप लोगों को बताता चलूँ कि इस वक्त मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात हो रहे हैं और बच्चों को, मैट्रिक बोर्ड के तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है। एक वीडियो वायरल हो रही है कि एक स्कूल में 200 बच्चों को इम्तिहान के लिए भेज दिया गया, जहाँ पर ना सीटें हैं, ना कुछ पंखा है, ना बिजली है, कुछ भी इंतज़ाम नहीं है। मैट्रिक बोर्ड इंतज़ामिया की तरफ से कोई इंतज़ाम नहीं किया गया, सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई इंतज़ाम नहीं किया गया
और वहाँ बच्चों को इस गर्मी की हालत में लाकर बैठा दिया गया, और पंखा ना होने की वजह से बच्चों को शदीद गर्मी का सामना करना पड़ रहा है और इम्तिहान देना पड़ रहा है। वो जो हमारे जो हमारा मुस्तकबिल है, जो हमारे कौम का मुस्तकबिल है, जो इस मुल्क की रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है, उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है इस मुल्क में, इस सूबे में। उस बिलखुसूस इस सूबे की बात करूँगा, क्योंकि सूबा सिंध का तालीमी निज़ाम जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है जनाबे वाला। सूबा सिंध की तालीमी निज़ाम को बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया गया है, और इसकी वजूहात क्या है ये आप सब ही जानते हैं कि सूबा सिंध के, कराची के, हैदराबाद के, सिंध के शहरी इलाकों समेत देहाती इलाकों में भी उन लोगों को लाकर मुसल्लत कर दिया गया जो अंगूठा छाप हैं, जिनको अपना नाम लिखना नहीं आता, उनको लाकर हेड मास्टर और मास्टर तैनात कर दिया गया सरकारी स्कूलों में, जो इंतहाई गलत अमल है, जिसकी वजह से ये खराबियाँ पैदा हो रही हैं। तो जनाबे वाला ये कहने का मकसद है कि ये जो हाल है, एक वीडियो वायरल हुई कि एक बच्ची रो रही है, कि उसको ARY ने भी बड़ा हाईलाइट किया। मैं ARY का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ARY TV ने भी उसको बड़ा हाईलाइट किया कि वो बच्ची रो रही है क्योंकि उसको सीट नहीं मिल रही, उसका जो एडमिट कार्ड है उसके मुताबिक उसको सीट नहीं मिल रही, उसको जगह नहीं मिल रही कि वो अपना पर्चा दे। ज़मीन पर बैठ के बच्चों ने अपने इम्तिहानात के पेपर हल किए, ज़मीन पर बैठ के इम्तिहान दे रहे हैं बच्चे बच्चियाँ, इस सूबे की बच्चियाँ, इस शहर कराची की बच्चियाँ, इस शहर कराची की बेटियाँ, इस शहर कराची के नौजवान शदीद गर्मी में बगैर पंखे के ज़मीन पर बैठकर पर्चे देने पर मजबूर हैं। ये जनाबे वाला ये तालीमी निज़ाम जो होता है ये बहुत बेहतर बनाना पड़ता है, क्योंकि तालीम ही जो है तरक्की याफ्ता मुल्कों का राज है। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, अगर आप तरक्की याफ्ता मुल्क में शुमार होना चाहते हैं, तो तालीम को तरजीह देनी पड़ेगी जनाबे वाला। तालीम को तरजीह दिए बगैर तरक्की की जानिब मुल्क कभी भी कामज़द नहीं हो सकता। तो वो बच्चे बच्चियाँ ज़मीन पर बैठकर पर्चे देने पर मजबूर हैं, अपने इम्तिहानात के पर्चे ज़मीन पर बैठ के हल कर रहे हैं बगैर पंखे के इस गर्मी की शिद्दत में। जनाबे वाला ये कैसा रवाज है, ये कैसा इंसाफ है? वो कौम की बेटियां नहीं है क्या? वो शहर कराची की बेटियां नहीं है क्या? वो शहर कराची के नौजवान नहीं है क्या? उनके साथ ये सलूक क्यों, उनके साथ ये ज्यादती क्यों? जहाँ में इतने दीगर मसाइल का सामना है कराची के बच्चों को, बच्चियों को, वहाँ ये एक बहुत बड़ा मसला है कि बिजली तो होती नहीं है, अगर हो भी तो भी स्कूल में पंखा नहीं है, स्कूल में पंखा नहीं है और डेस्क नहीं है। जो लोग सूबे को, जो लोग शहर कराची को पेरिस बनाने का दावा करते हैं, उन्होंने तो स्कूल के फर्नीचर तक बेच खाए। जनाबे वाला अब क्या उम्मीद है और क्या कह सकते हैं इससे आगे, कि जिन्होंने कराची को पेरिस बनाने का दावा किया है, जिन्होंने कराची को पेरिस जैसा खूबसूरत शहर बनाने का दावा कर रहे हैं जो लोग, उन्होंने तो कराची के स्कूलों के बेंचेस तक बेच के खा गए, फर्नीचर तक बेच के खा गए। वो किस मुंह से कराची को पेरिस बनाने का दावा करते हैं, ये तो बात समझ से बालातर है। अगर इसका जवाब आपके पास हो तो इसका जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और अभी इसी इम्तिहानात के मौजू पे एक और बात को हाईलाइट करूँ कि MQM की क़यादत को अब होश में आना चाहिए, और जो औरंगी टाउन के साबिक MPA सदाकत हुसैन ने जो हरकत की है, इसके ऊपर भरपूर एक्शन होना चाहिए। औरंगी टाउन के MPA सदाकत हुसैन ने औरंगी टाउन के एक स्कूल में नकल करवाने की नाकाम कोशिश की, और वहाँ की इंतज़ामिया, स्कूल इंतज़ामिया और मैट्रिक बोर्ड की इंतज़ामिया ने उसकी मुदाखलत की, मजम्मत की, जिसके ऊपर सदाकत हुसैन के साथ जो साथी थे, उसके जो लोग थे, उन्होंने स्कूल की इंतज़ामिया को मारा पीटा भी, और सदाकत हुसैन ने एक खातून टीचर के साथ बदतमीज़ी की, और खातून टीचर के साथ जो बदतमीज़ी की है उसकी वीडियो वायरल हो रही है, और उसकी वीडियो से कौन नहीं इस वक्त वाकिफ़ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि MQM पाकिस्तान की जो क़यादत है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, इस पे एक्शन लेंगे और भरपूर एक्शन लेंगे। MQM की पूरा राब्ता कमेटी इस पे भरपूर एक्शन लेगी। और महाजर कौम की सकाफत है कलम, किताब, कापी, लेकिन अफसोस इंतहाई अफसोस के साथ ये कहता हूँ
کہ جس قوم کی ثقافت قلم کتاب کاپی ہو، آج اسی قوم کے نوجوانوں کو نقل کی تعلیم دی جا رہی ہے، اسی قوم کے نوجوانوں کو نقل کروایا جا رہا ہے، اور اس کے لیے نقل کرنے کے لیے سیکورٹی بھی فراہم کر رہے ہیں۔ اور ایک ملک، اس صوبے کے ایک ذمہ دار شہری، اس صوبے کے ایک سابق ایم پی اے جناب صداقت حسین صاحب، کیا ایم کیو کی ماضی کی جو قیادت ہے، جو الطاف حسین صاحب جس کے نام لینے پر بھی پابندی ہے، کیا ان کی دور میں کبھی ایسا دیکھنے میں آیا کہ کوئی ایم پی، کوئی ایم ایل اے یا کوئی کونسلر بھی کسی کالج یا اسکول کے آگے کھڑے ہو کر، یا کسی کالج یا اسکول میں بیٹھ کر بچوں کو اس طرح نقل کی تعلیم دے رہا ہو، نقل کی تربیت کر رہا ہو یا نقل کروا رہا ہو؟ تو ماضی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں یہ چیزیں کہیں نہیں ملتی جناب والا۔ ایم کیو ایم تو وہ جماعت ہے جو سب سے زیادہ پڑھے لکھوں کی جماعت ہے، ایم کیو ایم وہ جماعت ہے جو سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے، مڈل کلاس لوگوں کی جماعت ہے، اور ایم کیو ایم میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ شامل ہیں۔ لیکن یہ ایم کیو ایم کی شاخ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، صداقت حسین جیسے لوگوں کو، لوگ جو ہیں ایم کیو ایم کی شاخ کو نقصان پہنچا رہے ہیں جناب والا۔ ایم کیو ایم کی سینئر قیادت کو سر جوڑنا ہوگا اور ایسے لوگوں کو اپنے صفوں سے نکال باہر کرنا ہوگا۔ اگر ایم کیو ایم کو اسی طریقے سے، جس طریقے سے ماضی میں ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین فیصلے کیا کرتے تھے، اگر ہم اس چیز کا مطالعہ کریں تو ایسا کوئی ماجرا نظر نہیں آتا کہ کسی امتحانات کے دوران کے ایم کیو ایم کے کارکن نے یا ایم کیو ایم کی کسی لیڈرشپ نے، ایم کیو ایم کے کسی ذمہ دار نے اس طرح کا عمل کیا ہو، اس طرح کا عمل دہرایا ہو کہ کسی اسکول یا کالج یا یونیورسٹی کے آگے لوگوں کو، بچوں کو، طلبا کو جو ہے نقل کی ترکیب کر رہے ہوں اور نقل کروا رہے ہوں۔ تو ایسا کوئی ماضی میں نہیں دیکھنے میں آتا۔ لیکن اب جو موجودہ ایم کیو ایم پاکستان ہے، اس کے اندر یہ جو صداقت حسین نے جو ایم کیو ایم پاکستان کے چھتری کے سائے میں جو کیا ہے، اس کے اوپر ایم کیو ایم کی قیادت کو بھی جواب دینا ہوگا، اور ایم کیو ایم کی جو قیادت ہے اس کو ایکشن بھی لینا ہوگا، کیونکہ ایم کیو ایم پڑھی لکھی لوگوں کی جماعت ہے، ایم کیو ایم سب سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگوں کی جماعت ہے، اور ایم کیو ایم جو ہے اس وقت سندھ کے متصور طبقے کی، مڈل کلاس طبقے کی نمائندہ جماعت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ محسوس کرتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں، اور ان تمام تر باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایم کیو ایم کی قیادت کو سابق ایم پی اے اورنگی ٹاؤن صداقت حسین کے خلاف رابطہ کمیٹی کو بھرپور ایکشن لینا چاہیے، اور رابطہ کمیٹی کو بھرپور ایکشن لینا چاہیے۔ یہ ایم کیو ایم کی جو سینئر قیادت ہے، ان کی کندھوں پہ یہ بھاری ذمہ داری عائد ہے، کیونکہ اس طرح کا عمل اس کی کوئی بھی حمایت نہیں کر سکتا، اس کا کوئی بھی شہری، کوئی بھی پڑھا لکھا شہری اس عمل کی کبھی بھی حمایت نہیں کرے گا، کیونکہ جو نقل ہے وہ نقل ہے۔ اس طرح امتحانات میں پاس ہو کر کوئی فائدہ نہیں ہے، جب تک آپ ذہنی شعور نہ ہو، آپ کے اندر تعلیم نہ ہو، تو ایسے ڈگری لینے کا کیا فائدہ جب آپ کو شعور نہ ہو، کیونکہ تعلیم عقل و شعور فراہم کرتا ہے، تعلیم آپ کو ایک اچھی تربیت فراہم کرتا ہے۔ جب آپ کے پاس اچھی تربیت نہیں ہو، آپ کو عقل و شعور نہیں ہو، تو آپ کے پاس ڈگری ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی جواز نہیں، ایسی ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں جب آپ کے پاس عقل و شعور نہ ہو، آپ کے پاس عقل نہ ہو۔ اور مہاجر قوم کی ثقافت ہے تعلیم، قلم کتاب، مہاجر قوم کی ثقافت ہے، اور آج اسی مہاجر قوم کا ایک نمائندہ اس طرح سے نوجوان بچوں کو نقل کروا رہا ہے، تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ جس قوم کی ثقافت ہی قلم کتاب ہو، اس قوم کے اوپر یہ بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ پوری قوم پر سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا، کیونکہ مہاجر قوم کی ثقافت ہے قلم کتاب کاپی، یہ ہماری ثقافت ہے، اور یہ ہماری ثقافت پر ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا گیا ہے اس عمل سے۔ تو ایسے عمل نہیں کرنے چاہیے، تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے ایسے عمل کو بالکل ڈینائی کرے، اور جہاں بھی یہ عمل دہرایا جا رہا ہو، کسی کی بھی چھتر چھایا ہو، کسی کی بھی چھتری کے سائے میں ہو، وہ کسی بھی جماعت کی چھتری کے سائے میں ہو، سب کو اپنی صفوں سے ایسے لوگوں کو باہر کرنا چاہیے، کیونکہ نقل کسی بھی حال میں ایک بہتر عمل نہیں ہے، ایک بہت ہی برا عمل ہے جس کو معاشرے میں بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے۔ تو خدارا اپنے صفوں سے ایسے لوگوں کا خاتمہ کرے، اپنے صفوں سے ایسے لوگوں کو نکال باہر کرے۔
यही सबसे बेहतर रास्ता है, क्योंकि ये लोग जब तक हमारी सफ़ों में शामिल रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे बराबर में अगर खड़े होंगे तो हमारा भी नाम खराब होगा। तो अगर हमें अपना नाम खराब नहीं करना है तो हमें सोचना पड़ेगा। ये बात मैंने एक मिसाल के तौर पे की है। मैं उनका कारकुन नहीं हूँ, मैं उनके पाकिस्तान का कारकुन नहीं हूँ, ना ही मैं किसी सियासी जमात का कारकुन हूँ। मैंने सिर्फ ये बात समझाने के तौर पे की। अब मैं चलता हूँ कि एक बहुत ही मशहूर शख्सियत थे पाकिस्तान के, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब फ़रमाए, अल्लाह ताला उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, जो साबिक़ वज़ीर मज़हबी उमूर सिंध भी रह चुके हैं, जो जिनको ये एज़ाज़ भी हासिल है कि उन्होंने जियो टीवी पे सबसे पहले खबरें नशर की। सबसे पहले वो जो एंकर थे, वो जो खबरें पढ़ते थे, वो आमिर लियाकत साहब थे। और आमिर लियाकत साहब को ये एजाज़ भी हासिल है कि उन्होंने जियो टीवी पे एक आलिमुल लाइन के नाम से एक प्रोग्राम का आगाज़ किया। आमिर लियाकत साहब को ये एजाज़ भी हासिल है कि उन्होंने पाकिस्तान में रमज़ान ट्रांसमिट का आगाज़ किया। आमिर लियाकत को ऐसे बहुत सारे एजाज़ हासिल हैं। आमिर लियाकत को कौमी असम्बली का मेंबर बनने का भी शर्फ हासिल हुआ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरफ से वो उम्मीदवार इलेक्शन में कामयाब होकर कौमी असम्बली के मेंबर बने। ऐसे कई एजाज़ उन्होंने अपने नाम किए और बहुत मुख्तसर वक्त में बहुत ज़्यादा नाम कमाया और बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की। डॉक्टर आमिर लियाकत किसी का नाम, कोई शख्स ऐसा ना है कि नहीं है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जो आमिर लियाकत के नाम से वाकिफ़ ना हो। और फिर ये भी देखने में आया कि आमिर लियाकत ने कुछ वजूहात के ऊपर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की वजह तो आप सब जानते हैं, लेकिन मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ उसकी जो वजह थी, जो जिसने वीडियो वायरल की, उस शख्स का नाम यासिर शामी था। यासिर शामी जो एक यूट्यूबर था। हम यूट्यूबर तमाम एक फैमिली की तरह है। एक एक फैमिली की तरह अगर किसी यूट्यूबर के साथ कोई मसला खड़ा हो तो हम उसके लिए आवाज़ भी बुलंद करते हैं। लेकिन शख्स, ये जो यामिर सामी नामी शख्स है, लेकिन हम इसको बिल्कुल डिनाई करते हैं। हम ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे जो किसी की किरदार कशी करे, जो किसी के साथ ऐसा रवैया अख्तियार करे, ऐसा घटिया नीच हरकत करे जो उसकी जान पर बनाए और उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़े। खुदकुशी तो खैर इस्लाम में वैसे भी हराम है, और आमिर लियाकत जैसे शख्स ने ये बुज़दिलाना काम नहीं करना चाहिए था उनको। लेकिन और एक गैरतमंद इंसान कर भी क्या कर सकता है, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन उनकी मजबूरी शायद यही थी कि वो एक गैरतमंद थे और वो इन चीज़ों का सामना नहीं कर पाए, क्योंकि इज़्ज़त ही सबसे बड़ी चीज़ रहती है, और इज़्ज़त जब चली जाए तो जीने का मकसद ख़त्म हो जाता है। तो आमिर लियाकत साहब ने इन बातों को शायद देखते हुए ये रास्ता इख्तियार कर लिया, जो बिल्कुल इंतहाई गलत था। मैं इसकी भी मुखालफत करता हूँ कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको हालात का मुकाबला करना चाहिए था। बहरहाल, लेकिन अब यासिर सामी जो एक बेगैरत, जिसने ये अहमकाना हरकत की, वो घटिया नीच इंसान, गलीज़ इंसान, जिसने ये हरकत की, जिसने उनकी वीडियो वायरल की और अपनी मफाद के लिए, अपनी वीडियो को वायरल करवाने के लिए, अपना चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए जिस शख्स ने ये घटिया हरकत की, उसको तो किसी भी हाल में उसकी ज़मानत मंजूर नहीं होनी चाहिए। उसकी ज़मानत किसी भी हाल में मंजूर नहीं होनी चाहिए। अदालत उसको, और आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया जो तानिया शाह, उसको उसके नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी करे और इन दोनों को गिरफ्तार करे, गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सज़ा दे, क्योंकि ये तमाम यूट्यूबर का मुतालबा भी यही है। क्योंकि इसने जो घटिया और नीच हरकत की है, इससे हम यूट्यूबरों का नाम खराब होता है, इससे हम यूट्यूबरों की इज्जत खराब होती है, और हम ऐसे काली भेड़ियों को अपनी सफ़ों में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो ऐसी नीच हरकत करे, जो ऐसी घटिया हरकत करे, जो अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए किसी को इस तरह किसी की इज्जत उछाले। हम ऐसे लोगों को अपनी सफ़ों में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरा हुकूमत वक्त से और मौजूद अदालत से ये मुतालबा है, अपने इस चैनल के तवस्सुत से, मेरा चैनल कराची की आवाज़, इसके तवस्सुत से मेरा एक मुतालबा है कि ये यासिर शामी जो शख्स है, यूट्यूबर है, इसको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, इसको अदालत में खड़ा किया जाए और इसकी
اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، اور اس واقعے میں ملوث تانیہ شاہ ہو یا تانیہ شاہ کے ساتھ کوئی اور بھی، یاسر ثانی کے ساتھ کوئی اور بھی نام ہو، تو اس کو بھی عدالت کے کٹگرے میں لایا جائے اور اس کو بھی سزا دی جائے۔ لیکن یاسر ثانی اور تانیہ شاہ کو بالکل بھی ضمانت کی کوئی گنجائش نہیں ملنی چاہیے، ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے دنیا کے سامنے، اور کوئی پھر دوبارہ کوئی بھی شخص ایسا ہی احمقانہ، ایسی گھٹیا، ایسی نیچ حرکت نہ کرے، کیونکہ عامر لیاقت جیسے لوگ صدیوں میں، سالوں میں پیدا ہوتے ہیں جناب والا، ایک پاکستان کا ایک بہت بڑا سرمایہ تھے، پاکستان کا بہت بڑا نام تھے، انہوں نے اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے پاکستان کا نام دنیا کے اندر جو ہے، اپنے ٹیلنٹ سے دنیا کے اندر پاکستان کو جو عزت دلائی ہے، شاید تو ناظر وہ ایسی عزت کوئی دلوا پائے، کیونکہ وہ ایک پاکستان کا سرمایہ تھے، پاکستان کے ایک بہت ہی اچھے شہری تھے، ایک بہت ہی اچھا نام تھا، ایک بہت بڑا نام تھا پاکستان کا۔ آج بھی کئی لوگ ان کی کمی کو محسوس کرتے ہیں، خاص طور سے ماہ رمضان میں۔ میں بھی ان کا بہت بڑا فین تھا اور ہوں، اور وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے، کیونکہ عامر لیاقت جیسے لوگ سالوں میں اور صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑا نام تھا، ایک بہت بڑا نام تھا پاکستان کا، اور انہوں نے کئی جگہوں پہ پاکستان کو پریزنٹ کیا اور پاکستان کی نمائندگی کی بہت سے جگہوں پہ دنیا کے اندر۔ اس نے انہوں نے پاکستان کی جس طرح سے اپنے بیانات میں، اپنے اسپیچ میں انہوں نے پاکستان کی تعریف کی ہے، شاید کوئی ایسا کر سکے۔ اور وہ شخص اسی پاکستان کا ایک شہری جس کا نام یاسر ثانی تھا، اس گھٹیا نے ان کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا، اس بغیرت نے، اس کم ظرف انسان نے، جس کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور عدالت عالیہ سے ایک دفعہ اور مطالبہ کرتا ہوں کہ یاسر ثانی کو ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کی جائے، اور عامر لیاقت کی تیسری اہلیہ جو تھی تانیہ شاہ، اس کی بھی ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کی جائے، اور ان کو گرفتار کر کے فوری طور پر کڑی سے کڑی سزا دی جائے، اور ان کو سزا فوری سنائی جائے، تاکہ دنیا کے لیے نشان عبرت بنے، اور پھر کوئی بھی شخص اس طرح کی نیچ حرکت کرنے سے گریز کرے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کچھ سخت احکامات کرنے پڑیں گے، ہمیں قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے کچھ سخت احکامات کرنے پڑیں گے جناب والا، یہ بہت ضروری ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، یہی موضوع تھا آج کا، آج یہی ٹاپک پہ بات کرنی تھی، اور تینوں ٹاپک آپ کے سامنے رکھ دیا میں نے، اور تینوں باتیں آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کر دی۔ اب جاتے جاتے یہی کہوں گا، میرا چینل ہے یوٹیوب چینل کراچی کی آواز، اس کو سبسکرائب لازمی کریں اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ کل دوسری ویڈیو آئے گی کسی اور موضوع کے ساتھ، کسی اور موضوع کے ساتھ، کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں افتخار احمد انصاری، آپ کا دوست۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، سندھ پولیس زندہ باد، سندھ رینجر زندہ باد۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔